وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون। सूरह अल-बकरा आयत 186 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब ही हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे। लिहाजा इन्हें चाहिए कि ये भी मेरी बात कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि ये हिदायत पाएं। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.